अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड की इब्तिदा में हम बरसों बाद एक बार फिर इना गोल्ड किला देखते हैं, यानी वही किला जो कभी निकोला के ज़ेरे कब्ज़ा था। ओरहान अपने सिपाहियों के साथ भेस बदल कर शहर में दाखिल होता है। बाजार के बीच रुककर वो अपने साथियों से कहता है कि जब हम पर जंग की घड़ी है तो यहाँ के हालात क्या हैं, ये जानना ज़रूरी है। ताजरों की दुकानों को देखो, समझो कौन ज़रूरत से ज़्यादा कीमत वसूल कर रहा है और कौन मुनासिब बेच रहा है। सब अपने अपने रास्तों पर फैल जाओ। हुक्म मिलते ही सिपाही इधर उधर बिखर जाते हैं, जबकि ओरहान अब्दुर्रहमान के साथ आगे बढ़ जाता है। कबीले में हलीमा दौड़ती हुई फातिमा के पास पहुंचती है और जल्दी से कहती है, बहन जल्द सुनो, आयदनो और सारोहान साहब की बीवियां हमें देखने आई हैं। फातिमा जवाब देती है, माँ एक लम्हा भी ज़ाय नहीं करना चाहती। करीब मौजूद दरसून तशवीश में दोनों की बातें सुनता रहता है। इसी दौरान इराज एक खातून के साथ वहां आती है। वो हलीमा को देखकर सवाल करती है, हलीमा खातून आप कहाँ थीं? ये सुनते ही हलीमा फौरन फातिमा के पीछे छुप जाती है। इराज आगे बढ़कर सख्त लहजे में कहती है, पीछे से निकलो फौरन। फातिमा इल्तिजा करती है, अल्लाह का वास्ता इसे डांटे नहीं। इराज जवाब देती है, मलहून खातून का हुक्म है कि आप अच्छे लिबास पहनकर वहां पहुंचें। आपसे मुलाकात के लिए लोग आए हैं, लिहाजा खूबसूरत नजर आने की कोशिश करें। फातिमा पूछती है, इराज आखिर तुम्हें हमसे क्या गिला है? इराज एक बार फिर हलीमा को आवाज देती है, बाहर निकलो। बिला चूं चरा हलीमा सामने आती है और पूछती है, आप चाहती हैं कि मैं खूबसूरत लगूं? जरूर। वो करीब पड़ी जली लकड़ी से अपना चेहरा स्याह कर लेती है और कहती है, अब कैसी लग रही हूं? वो तीनों हैरानी से उसे देखती रह जाती हैं। इराज अस्मा को हुक्म देती है, अस्मा इसे पकड़ लो। वो दोनों मिलाकर हलीमा को जबरदस्ती साथ ले जाती हैं। फातिमा भी उनके पीछे चल पड़ती है, जबकि दरसून फिक्रमंदी से ये मंजर देखता रह जाता है। कुछ देर बाद इराज दोनों को लेकर खवातीन के खेमे में दाखिल होती है। हलीमा का कालक लगा चेहरा देखकर सब दंग रह जाते हैं। फातिमा मेहमानों को खुशामदीद कहती है और इशारा करती है, तो हलीमा भी आहिस्तगी से उनका इस्तकबाल करती है। एक खातून हैरान होकर पूछती है, बेटी क्या तुम किसी काली देगची पर गिर गई थीं? मलहून खातून बात को संभालते हुए कहती हैं, हलीमा काम में लगी हुई थीं, आपको इंतज़ार ना करना पड़े इसलिए चेहरा धोए बगैर ही आ गईं। ठीक कह रही हूं ना हलीमा? हलीमा फौरन कहती है, जी माँ बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी खातून कहती हैं, आजकल ऐसी मेहनती लड़कियां कम मिलती हैं। जो काम से घबराती नहीं उसकी किस्मत भी साथ देती है। ज़ाहिर है आप हर काम में माहिर हैं। ये तारीफ़ें सुनते ही हलीमा का पारा चढ़ जाता है। वो कहती है, नहीं मैं किसी काम की माहिर नहीं, मैं सिर्फ एक जंगजू हूँ। खातून मुस्कुरा कर कहती हैं, ये भी तो बड़ी खूबी है। मलहून खातून के कहने पर दोनों बहनें नशिस्त पर बैठ जाती हैं। हलीमा की हरकत देखकर नीलोफर और गोंजा दबे होंठों से मुस्कुरा रही होती हैं। फिर वही खातून फातिमा से पूछती हैं, क्या आप भी अपनी बहन जैसी हैं? आपको भी घरेलू काम कम आते हैं? फातिमा पूरे वक़ार से जवाब देती हैं, गिलंदम खातून ये कबीला है और हम उस्मान साहब की बेटियां हैं। हमें काम भी आता है और निज़ाम कबीला चलाना भी, मगर हम दिखावे के लिए नहीं, जिम्मेदारी के लिए काम करते हैं। उधर ओरहान एक दुकान पर पहुंचकर पूछता है, चचा बारोबार कैसा चल रहा है? ताजिर अफसोस से कहता है, चल नहीं रहा बेटे। जंग के ज़माने में लालची लोग कीमतें आसमान पर पहुंचा देते हैं। 5 सिक्के देकर 1 किलो गंदुम लेता हूं और मुश्किल से 6 सिक्कों में बेच पाता हूं। तो क्या इस बाजार में कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ मौजूद है? ताजिर दबे लहजे में कहता है, हाँ हुसैन नाम है उसका, दुकान सामने है, मगर ज़्यादा ना पूछो, मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। दूसरी तरफ हुसैन एक गाहक को धक्का देकर बाहर निकालता है और धमकी देता है, अगली बार वही कीमत चुकाओगे जो मैं कहूँगा। गाहक मिन्नत करता है, हुसैन आगा खुदा के लिए जुल्म न करें, मैं पहले ही कर्ज में हूँ। हुसैन उसे मारने लगता है। अब्दुर्रहमान फौरन आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर कहता है, और हान साहब की ताकत को नहीं जानते, क्यों बेगुनाह को मारते हो? हुसैन झुंझला कर कहता है, अपने काम से कान रखो। और हान आगे बढ़कर पूछता है, तुम माल रोक कर अपनी मर्जी की कीमतें लगाते हो? हुसैन अकड़ कर कहता है, माल भी मेरा, दाम भी मेरा, तुम कौन होते हो रोकने वाले? और हान बुलंद आवाज में कहता है, अब अदल अब ताकत के जोर पर नहीं होगा। शहर में काजी मौजूद है, हर मजलूम काजी के पास जाएगा। एक मोअज़्ज़िज़ बुजुर्ग पहचान कर पुकार उठते हैं, ये तो ओरहान सरदार हैं, खैर मकदुम। लोग नारे लगाने लगते हैं। हुसैन का रंग फक हो जाता है। ओरहान ऐलान करता है, अब कोई खुद बदला नहीं लेगा, रियासत इंसाफ करेगी। हुसैन हाथ जोड़कर कहता है, सरदार मुझे माफ कर दें, मैं सारा माल वापस कर दूंगा।
orhan حکم دیتا ہے اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو فوراً قاضی کے سامنے پیش ہو، لے جاؤ اسے۔ سپاہی اسے گھسیٹ کر لے جاتے ہیں۔ قبیلے میں شہنشاہ تیمور تاش کے پاس روانگی کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ یغد پوچھتا ہے کیا واقعی آپ ہی جا رہے ہیں؟ کیا سردار اورحان آپ سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں؟ شہنشاہ مسکرا کر کہتا ہے اگر ایسا ہوتا تو کیا میں جاتا؟ میں برسوں سے جس مقصد کا خواہش مند ہوں وہ پورا ہونے لگا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اوغس قبائل کے لیے راستہ کھلے اور وہ قائی قبیلے میں آ کر آباد ہوں۔ اسی دوران دیدار گھبرا کر آتی ہے اور کہتی ہے ایک بڑی خبر لائی ہوں، بے شمار لوگ فاطمہ کے رشتے کے خواہش مند بن گئے ہیں۔ پھر دو نوجوان سردار زادوں کو دیکھ کر کہتی ہے ہاشم بھی فاطمہ سے نکاح چاہتا ہے، ہمیں جلد قدم بڑھانا ہوگا۔ شاہین شاہ فوراً کہتا ہے ہم عثمان سردار سے باقاعدہ اجازت طلب کریں گے کہ ہمارا بیٹا فاطمہ سے نکاح کرے۔ یہ سنتے ہی دیدار اور یغد کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ دوسری طرف فاطمہ خاموشی سے کھڑی ہوتی ہے، اس کے ذہن میں فلاویوز کی باتیں گونج رہی ہوتی ہیں۔ اتنے میں حلیمہ اس تک پہنچتی ہے۔ حلیمہ پوچھتی ہے باجی ماں کو راضی کیسے کریں؟ اسی لمحے وہ دونوں سردار زادے بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ ابراہیم آگے بڑھ کر کہتا ہے میں آئدن کے فرزند محمد کا بیٹا ابراہیم ہوں، آخر کار ہمارا سامنا ہو ہی گیا۔ حلیمہ سخت انداز میں کہتی ہے ہماری ملاقات کی ضرورت نہیں تھی۔ اتنے میں یغد آتا ہے اور کہتا ہے خوش آمدید سردار زادگان، آئیے میں آپ کی میزبانی کرتا ہوں۔ وہ انہیں ساتھ لے جاتا ہے۔ پیچھے حلیمہ غصے میں کہتی ہے دیکھنا میں ان دونوں کو میدان جنگ میں پچھاڑ سکتی ہوں۔ فاطمہ فوراً کہتی ہے یہ وقت ایسے الفاظ کا نہیں حلیمہ۔ وہیں عبد الرحمن اپنے سپاہیوں کے ساتھ سوغت کے سرائے میں داخل ہوتا ہے۔ دمرول بلند آواز میں کہتا ہے السلام علیکم سرائے والو، جلدی کھانا لاؤ، بھوک ستا رہی ہے۔ کچھ مشکوک چہرے ایک طرف بیٹھے ہوتے ہیں۔ عبد الرحمن گہری نظر سے انہیں جانچ رہا ہوتا ہے۔ قبیلے میں نیلوفر، گونجا، فاطمہ اور حلیمہ خیمے میں جمع ہوتی ہیں۔ حلیمہ پریشانی سے پوچھتی ہیں کیا اورحان بھائی ہماری حمایت کریں گے؟ نیلوفر جواب دیتی ہے اگر تم راضی نہ ہوئیں تو تمہارا بھائی ہر حال میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ گونجا ہنستے ہوئے پوچھتی ہے تو پھر وہ سردار زادے کیسے لگے تمہیں؟ فاطمہ سادگی سے کہتی ہے وہ صرف رسمی تعارف کے لیے آئے تھے بس۔ نیلوفر پھر پوچھتی ہے کیا تم نے آنے والے امیدواروں کو پرکھا؟ فاطمہ تھکے ہوئے لہجے میں کہتی ہے ریاست کی بھلائی کے لیے جو ضروری سمجھا جائے گا وہی ہوگا، میں چاہ کر بھی کیا بدل سکتی ہوں۔ نیلوفر محبت سے کہتی ہے اگر تمہارے دل کو قرار نہ ملا تو میں ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں۔ گونجا حامی بھرتے ہوئے کہتی ہے ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ نیلوفر آگے بڑھ کر کہتی ہے محبت رب کی خوبصورت نعمت بھی ہے اور ایک آزمائش بھی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بہنیں اس سے محروم رہیں، چاہے ملہون خاتون ہوں یا اورحان سردار، تمہارے فیصلے میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ یہ بات سن کر فاطمہ اور حلیمہ کے چہروں پر سکون آ جاتا ہے۔ ناظرین، یوں یہ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کے ساتھ گھنٹی کا بٹن دبائیں۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تب تک خود بھی محفوظ رہیں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔